आसुची भिणे भाई एटा तुमको मो तरफ शेष नमस्कार। आसु अंकल या पर जो दिन आसबि से दिन हम आपण सहित हिसाब निकास किंतु आपण हिसाब खातारू आपण मो अपा नाटा को पोछी देबे कहीं से दिन आपण डिवोर्स दवाई जिद करते मु आपण को बाधा देइथिली हेले दिन आसीबो से डिवोर्स पेपर नहीं मु आपण को पाखरे पहुंचबी आ आपण सेथरे सिग्नेचर करबा पई बाध्य हेबे। जदि सिग्नेचर न करे अंकल को खानदान अदालत रो मु सिना आपण को मुक्त कर देली हेले मो अपार सांसारिक जीवन आपण जो सब क्षय क्षति घटैछती तार सब एविडेंस नहीं मु आपण को जीवन को नरक कर देबी नरक बी कॉशियस अबाउट दैट। ऑल राइट आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। एते परी भी से लोक केते दंभरे कथा कहि के चली गले। कुकुरर धर्म होची भो भो हवा ये सेमती भो भो होची आ जो दिन दांत देखै कामुड़िया पे चेष्टा करबो से दिन ता जीवनटा को मु शेष कर देबी सेति पे तू कहि व्यस्त होचु। हेले मते कह तू तो समस्त पई विचार कलो हेले मो पई की विचार कलो मो ठिकाना भी कोठी मो पाखे तो भाई बंचिथिबा पर्यंत तोर मनोहरा करिबार कोन अछि देख पा अंकल को खानदान परिचय नहीं आम दारिद्रता को दूर करने आम बापा माँ तते घर को पठे दी जो भूल कर तो भाई जे पुणी सेमती को भूल कर कथा तो भावुच कहीं अपा तो मो बापा माँ को क्षमा कर दी और मो से तो घर को फेरी चल ना ना बड़ा मु तुम सब कथा रखी कथा को मुझे रखी पारि किंतु अंकल मालिक ये मो पाखे किंतु अंकल मुझे को परिचय नहीं रही को अधिकार नहीं रही मो बहुर अधिकार नहीं रही दिने मु ते घरे बहुर अधिकार देइथिली हेले आज ठारो तू मो झीर अधिकार नहीं रही। किंतु अंकल ये कथाटा कौन ए समाज आगे की सुंदर दिसिबो कहीं सुंदर दिसबनी स्वामी स्त्री भितर तिक्तता हेले बहु कौन शस्त्र पाखरे रुहे नी किंतु अंकल मना करनी माँ मना कर मुझे तो हाथ जोड़ुची नेहुरा होची ए घर को आसवा पर मालती आ मोहन प्रति मोर अविचार को तू सही पार नथुलु तू थुलु सेमानक पाई स्नेह प्रेम ममतार एकमात्र सहारा। अरे मो मूर्ख मो अज्ञानी तो भल पाइबार मूल्य को बुझी पारि नी से न्याय दवाई दृढ़ कंठर प्रतिवाद करी अनेक थर तुम हाथर आघात सही बीतल ठार माड़ गाड़ी खाई केवे घर छाड़ी चली इच्छा कर आज बुढ़ा बापाटा को छाड़ी चली बोली कहमी कि मुझे एठी रही ताले आपण मो पुओ मोहन को खोजी आनी मते आनिबी रे माँ निश्चय आनिबी मोहन आसीबो मालती को ता अधिकार देबी ता नहले मो जीवन मूल्य आउ कौन मारी तो बापा माँ सीना तो ना माणिक देथिले हेले तू हूँ मो परिवार पाई सत सतिका हीरा लीला मोती माणिक तते छाड़ी मु बची पारिबिनी तते छाड़ी मु बची पारिबिनी पारिबु जदि ए क्षमा मागिबार प्रथम पर्परे तू मते क्षमा करथबु माँ तू मते क्षमा करथबु। आसुची भिणे भाई एटा तुमको मो तरफ शेष नमस्कार। आसु अंकल या पर जो दिन आसबि से दिन हम आपण सहित हिसाब निकास किंतु आपण हिसाब खातारू आपण मो अपा नाटा को पोछी देबे कहीं से दिन आपण डिवोर्स दवाई जिद करते मु आपण को बाधा देइथिली हेले दिन आसीबो से डिवोर्स पेपर नहीं मु आपण को पाखरे पहुंचबी आ आपण सेथरे सिग्नेचर करबा पई बाध्य हेबे। जदि सिग्नेचर न करे अंकल को खानदान अदालत रो मु सिना आपण को मुक्त कर देली हेले मो अपार सांसारिक जीवन आपण जो सब क्षय क्षति घटैछती तार सब एविडेंस नहीं मु आपण को जीवन को नरक कर देबी नरक बी कॉशियस अबाउट दैट। ऑल राइट आई एक्सेप्ट योर चैलेंज।
ଏତେ ପରେ ବି ସେ ଲୋକଟା କେତେ ଦମ୍ଭରେ କଥା କହିକି ଚାଲିଗଲେ। କୁକୁରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭୋ ଭୋ ହବା। ଇଏ ସେମିତି ଭୋ ଭୋ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଦିନ ତା ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ହେଲେ ମୋତେ କହ, ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କଲୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କି ବିଚାର କଲୁ? ମୋ ଠିକଣା ଏବେ କୋଉଠି? ମୋ ପାଖରେ ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ମନଗଣା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ଅପା, ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଖାନଦାନର ପରିଚୟ ନେଇ ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବାପା ମା ତତେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତୋ ଭାଇ ଯେ ପୁଣି ସେମିତି ଏକ ଭୁଲ କରିବ ଏ କଥା ତୁ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି? ଅପା, ତୋ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ନା ନା ବଡ଼, ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ରଖିଛି, ହେଲେ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ତମ ରଖିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ମାଣିକ ଏଇଠି ରହିବ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଏଠି କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବି? କୋଉ ଅଧିକାର ନେଇ ରହିବି ମୁଁ ଏଠି? ମୋ ବୋହୁର ଅଧିକାର ନେଇ ରହିବି। ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଘରେ ବୋହୁର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ଝିଅର ଅଧିକାର ନେଇ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ଏ କଥାଟା କ'ଣ ଏ ସମାଜ ଆଗେ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ? କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବନି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ହେଲେ ବୋହୁ କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ରୁହେନି? କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ମନା କରନି ମା, ମନା କର। ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ନେହୁରା ହେଉଛି। ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମାଳତୀ ଆଉ ମୋହନ ପ୍ରତି ମୋର ଅବିଚାରକୁ ତୁ ସହିପାରୁନଥିଲୁ। ତୁ ଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତାର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଆରେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ତ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅନେକ ଥର ତୁମ ହାତର ଆଘାତ ସହିଛୁ। ବିଦଳ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ କେବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନୁ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ମୋହନକୁ ଖୋଜି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇ ଆଣିବି ରେ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ମୋହନ ଆସିବ, ମାଳତୀକୁ ତା ଅଧିକାର ଦେବି, ତା ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ? ମାରି, ତୋ ବାପା ମା ସିନା ତୋ ନାଁ ମାଣିକ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସତ ସତିକା ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ। ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମା, ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ପାରିବୁ ଯଦି এই ক্ষমা মাগিবার প্রথম পর্বরে তু মতে ক্ষমা করদেবু মা, তু মতে ক্ষমা করে দেবু।